हला नहीं हेला आउ केतबेले जा हबो एबे हबो कड़े अभद्रटे गिरे फूल जदि बिक्री करियार अछि रास्ता कड़े गोटे दुकान टे करी फूल बिक एमनी रास्ता कड़े झियो बो अटके की फूल कोन दउछ मु तो हाथ रे माइली आउ जे हेता चप्पल रे सिखि थांदा ना माने मु कोन कहतली कि कोन ना ना हो म मु बुझी छी तमे यंग अछ मोर टिके एजुकेटेड भी जाना पड़छ रास्ता रे फूल बिक्री करिया गोटे खराब लागुथिबो किंतु तम धैर्य को मानिया पे पड़िबो एमिति के सेल्फ डिपेंडेंट यंग मासी हम देश को आगे नहीं परिबे तुम भली किसी युवक मानकर यही छोट छोट कुटीर शिल्प आम देश को आहरी मजबूत करेब आउ आम मेक इन इंडिया मिशन को धीरे धीरे सफल करेब कौन तुते फूल दुकानी कहला देखि देखि तो मुंडे देखि से झिया तो तते होची दया करी गोटे फूल दुकानी कहछि मु तो साडी नोटिस करा गोटे छेला कुकुर वाला देखाउछु तू साडी तो जेल रु आइला दिन दाढ़ी बाला फला किछि काटनु तो मोर तो कुकुर मुतियो नाही ताल कोन कले कुकुर मुतिबो ना माने झियो पठिबे तो ड्रेसिंग सेंस टी कम रहउछ बुझिलु ताल कोन करिया र गलु गलु मो बो कहबो सजरा दबो नि पळे सुजा हां ठीक अछि आइलु हां वाओ सौंदर्य छा काम तो भी रूप देखले राजर कुकुर वाला लांगुड़ी रखी दौड़ी पळेबे एटिबा जो बुरुंदा साली जो भुवनेश्वर रहउतला से गाँ रे आसी ब्यूटी पार्लर खोलिछि सला गाँ तो कहूँ पूरा किलबिल करुछि से पार्लर बंद करिए बे पटा आसीबो तू रेडी जा तेमे तो पाखा पाखी रेडी कर साइले आ जाय ए सुन जन्म देइनु सिना देई चौघर झियो से हो आइबू भाई रास्ता मझरे काहे ठिया जाओ कि साइड ही ठिया हो ना ओहो ए तुम आखी को फुटी जाइछ तुम रास्ता देखा दाउनी मो बले हैंडसम टोटा देखा दाउनी तमे हेडस बेले मु कोन करबी ओहो हो ओहो मो आखी फुटी जाइछ मते रास्ता घाटा गुरा देखा दाउनी कि तुम बले सेक्सी जगुरा जल जल देखा दाउ मु सेक्सीली तमर कोन गला ओहो ए मो आखी कोन पड़ी गला देखो अरे भाई कौन हला ए मो आखी कोन पड़ी गला बड्डो पकुडे उडी पारने ना पड़ी पामु सॉरी भाई मते भी ठीक से देखा जाएनी ए 2 मास अब मोर आखि ऑपरेशन है जी जाओ सेठी पाइबो सेठी राखी धोई दियो रे बाइया मन मिछे काहि बांधी छुआसा समायार संसार ए तो चढ़ेई बसा तो काला बधिकाटा ना कहतु केते सुंदर सेटिंग ता भूल भार कर दियल कुल हाय हाय लो कली जुग सुंदरी तू टिके टिके भलो टिके नखरी अरे वाह कार भी बुलेट वाली बुट्टू अरे से हेवी निंसु तू संभाली परिउ कौन असुविधा है जी से के जानि छुटी किए सी होची आम गाँ विक्रमर एकमात्र अलिअली भौणी विक्रम किए तू तो एबे जेल रहिलु तू कोड जानिबु विक्रम होची आम पंचायतर 1 नंबर पाउडर बेपारी
ନା 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 ତୁ ସେଗୁରା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦେ ତୁ ସେଗୁରା ପାରିବୁନି ଆରେ ଇଏ ପାରିବ ଆରେ ସିଏ ଜେଲ ଯାଇପାରେ ଇଏ ପୁରା ଜେଲ ଯାଇକି ଆଇଲାଇ ନା ନା ମୋ ଦୋକାନ ଝିଅ କଣ ଅଭାବ ବେଶୀ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଦେଖିବା। ନା ନା ଆମେ ଆଜି କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଗାଁ ଘର ଛୁମୁଳେ ବଇଛେ ମାନେ ଆଜି କାମଟା ସାରିଦବା। ଯା ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ହଁ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ହାତ ଥାଇ ଅଟକଉଛ ପଚାରିଲେ କହୁଛ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ ଟି ମନେ ପଇଲା ନା ମାନେ ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ହଁ କୁହ। ନା ମାନେ ଇଏ ଟିକେ ରୁହ ଆଉଛି। ହାଇ ତାପରେ କଣ କହିବି କଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବା ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଯାଇ କହିବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି ମୋ ଗୋଡ ହାତ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ଏଇ କଥା ଯା କହିବୁ। ହଁ ନା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦିହ ହାତ କାହିଁ ଗୋଟେ ନାଠି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ମୋ ଦିହ ହାତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କହିଲ କଣ ଏଇ ଟିକେ ରୁହ ଆଉଛି। ସିଏ କହିବା କଥା ତାକୁ ଦେଖି ମୋର କାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ମୋର। ଆବେ ଶଳା ତୁ ପୁରା ତାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ଓହୋ ମନେ ପଇଲା ଆରେ ଜଲ୍ଦି ସାରେ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିବେ ପଛପଟେ ନଳା ଆଗପଟେ କିଳା ବାଡେଇ ଦେବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଦଉଛି। ଏ ରହିଯା ଏ ଫୁଲଟା ନେଇଯା ନା ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀର ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିବିନି ମୋ ବଳ ପାଉନାହିଁ ମାନେ ମୋ ଜୋର ଜୁଟୁ ନାହିଁ ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଧିଅରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଇ ନାଳରେ ପଇଲେ ମୋ ପିତ୍ତ ଖୁସିରୁ ଅନ୍ତ ବାହାରି ପଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଗୁଆ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବୁଲି ପଡୁଛି ପଛୁଆ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଦେବି। हे विक्रम आइला କଣ ଭାଇ ପାଉଡର ବିକ୍ରି କରି ବୋଲି କଣ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ବେଶୀ ଉଡେଇବ। अरे तू बुलेट आड़े कौन नहीं पड़ी पर माल सरी जाइए कटक माल पाई जाती कौट गोटे पिला अपेक्षा कर तो विक्रम भाई खंडामंडल 1 नंबर पाउडर बेपारी जदि माल न था लोक फेरीगले तो भाई इज्जत रही तो ଆଉ ଛକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କରି ବଇଛ କଥା କହୁଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ। କଣ ତମ ଦୋକାନରେ ଅଳତା ଲିପଷ୍ଟିକ ପାଉଁଜି କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଉଡର ପାଉଡର ପାଉଡର। जदि जाए पंचायत रे पाउडर बेपारी कहले तो विक्रम भाई की बुझाए पछे से स्टेशनरी दुकान हो ना कहीं देख मु तुम यदि पसंद नुह सीधा मना करदब विक्रम भाई जमी किसी न जानते ना सी जानवे मत पाउडर कर पाउडर में मिसई देवे मोर तुम भाई को पाउडर पैसा लोभ नहीं मोर टिके क्रीम मेले 2 दिन पलाई कौन किसी कहून हेलो अरे अरे सड़ा तू मोरी आगे मो भौणी की प्रपोज कर तो भारी साहस रे ମିଛରେ କଣ ଆକୁ 1 ନମ୍ବର ପାଉଡର ବେପାର କହନ୍ତି ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ପାଉଡର ଉଡେଇ ବାଡୁ